Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Uswatun Hasanah and my friend is Nawati Indah Pramujati. We would like to explain about sentence. Definition of sentence. Sentence is a grammatical construction that contains a complete meaning. Sentence is from one or more clause, where there is at least one independent clause consisting of subject and predicate. Sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, exclamation mark, or question mark. Jadi, sentence atau kalimat adalah suatu konstruksi gramatikal yang mengandung suatu pikiran yang utuh. Sentence terbentuk dari satu atau lebih clause, di mana paling tidak ada satu independent clause, terdiri dari subjek dan predikat. Sentence diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh full stop atau titik, exclamation mark atau tanda seru, dan question mark atau tanda tanya. Next is type of sentence. There are two types of sentence. First, based on the structure and based on their usage. First, based on the structure, there are simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. And based on their usage, there are declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and imperative sentence. And now I would like to explain about sentence based on the structure. First, simple sentence. There is one sentence contains subject plus verb, no conjunction, only main clause, and the pattern used is subject plus verb. Jadi, di simple sentence terdapat satu kalimat yang terdiri subjek dan verb atau kata kerja, tidak ada konjungsi, hanya klausa utama, dan pola yang digunakan adalah subjek plus verb atau kata kerja. Contohnya, Roger eats pizza. Roger di sini sebagai subjek, eats-nya sebagai verb, dan pizzanya sebagai objek. Next is compound sentence. There are at least two subject plus verb and there is a compound conjunction. There are two clause, contain main clause, and the pattern to use is subject plus verb, compound conjunction, subject plus verb. Jadi yang compound sentence terdapat minimal dua yang terdiri dari subjek dan kata kerja, dan terdapat compound conjunction, dan terdapat dua klausa yang terdiri dari main clause, dan pola yang digunakan adalah subjek ditambah kata kerja, compound conjunction, subjek ditambah kata kerja lagi. Contohnya di sini adalah Charlie was rich but Charles was poor. Charlie-nya sebagai subjek, was-nya sebagai verb, but-nya sebagai CC atau compound conjunction, Charles-nya sebagai subjek, dan was-nya sebagai verb. Next is complex sentence. There are at least two subject plus verb and there is a complex conjunction clause and subordinate clause, and the pattern used are subject plus verb, complex conjunction, subject plus verb, or complex conjunction, subject plus verb. Jadi di complex sentence terdapat dua subjek dan verb, dan terdapat complex conjunction clause dan subordinate clause, dan pola yang digunakan yaitu subject plus verb plus complex conjunction plus verb plus subject and plus verb, atau complex conjunction subject plus verb. Contohnya yaitu Rose often went to Claire's home when Rose was sad. Di sini Rose-nya sebagai subjek dan when-nya sebagai verb. When-nya sebagai CC atau conjunction clause, dan Rose-nya sebagai subjek, was-nya sebagai verb. Di sini Rose sampai home-nya itu masuk ke dalam main clause, dan Rose sampai sad-nya itu masuk ke subordinate clause. Next is compound complex sentence. There are at least three subject plus verb and there are compound and complex conjunction. There are main clause, subordinate clause, and the pattern used is subject plus verb, compound conjunction, subject plus verb, complex conjunctions, subject plus verb. Jadi di compound complex sentence terdapat minimal 3 yang terdiri dari subjek plus verb atau kata kerja, dan terdapat compound and complex conjunction. Terdapat main clause and subordinate clause, dan pola yang digunakannya yaitu subjek plus verb, compound conjunction, subjek plus verb, complex conjunction, subject plus verb. Contohnya yaitu I'm explaining and you are listening when I lizard falls. Di sini I-nya sebagai subjek, am explaining-nya sebagai verb,
N-nya sebagai compound conjunction, you-nya sebagai subject, are listening sebagai verb, when-nya sebagai complex conjunction, a lizard-nya sebagai subject, false-nya sebagai verb. The next, based on their usage, sentence type are grouped. Jadi, berdasarkan penggunaannya, tipe kalimat dikelompokkan menjadi number first, declarative sentence. A declarative sentence states or simply expresses an opinion or feeling or makes a statement or describes thing a fact and ends with a period full stop. Jadi, declarative sentence kalimat yang menyatakan atau sekedar mengungkapkan pendapat, perasaan, pernyataan, ataupun mendeskripsikan sesuatu sebagai fakta atau sesuatu fakta yang diakhiri dengan tanda titik. The example of declarative sentence. I want to be a good teacher. A statement. Contohnya yaitu saya ingin menjadi guru yang baik. Ini termasuk contoh kalimat declarative sentence yang menyatakan sebuah pernyataan. I'm very bored today. Aku sangat bosan hari ini. Ini termasuk declarative sentence menyatakan sebuah perasaan. Number second, interrogative sentence. An interrogative sentence asks a question and ends with a question mark. Jadi, kalimat interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, kalimat interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. The example of interrogative sentence. Where are you going today? Mau kemana hari ini? What time is it? Jam berapa? Do you know him? Apakah kamu mengenalnya? What kind of music do you like? Jenis musik apa yang kamu suka? Jadi kalimat pertanyaan tersebut merupakan interrogative sentence. The third is exclamatory sentence. Exclamatory sentence is a sentence exclamation, strong feeling. An exclamatory sentence expresses excitement or emotion. It ends with an exclamation mark. Jadi, exclamatory sentence itu adalah kalimat seruan. Kalimat seru yang merupakan menyatakan sebuah perasaan yang kuat. Kalimat seruan yang mengungkapkan kegembiraan ataupun emosi dan diakhiri dengan tanda seru. The example of exclamatory sentence. How happy you are. Betapa bahagianya Anda. What a beautiful place. Tempat yang sangat indah. How cruel you are. Betapa kejamnya dirimu. I cannot believe she would do that. Saya tidak percaya dia akan melakukan itu. Kalimat tersebut merupakan kalimat exclamatory. The last is imperative sentence. Imperative sentence is a sentence commands, prohibition, and invitation. Imperative sentence usually end with a period, but under certain circumstances, it can end with a note of exclamation. Jadi, imperative sentence ini adalah kalimat perintah, larangan, dan ajakan. Kalimat imperatif biasanya diakhiri dengan tanda titik. Tetapi, dalam keadaan tertentu dapat diakhiri dengan tanda seru. The example of imperative sentence. Contoh kalimat imperatif. Let's go. Ayo pergi. Be quiet. Harap tenang. Don't do that. Jangan lakukan itu. Let me think about it. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Please sit down. Silakan duduk. That's the end of the discussion about sentence. Let's end the discussion by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.